Beste aanwezigen, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Het is vandaag de 7e dag van Muharram. En we gaan gelijk van start met het programma. Ik wil graag Haji Tayyip Sahab vragen om naar voren te komen om de dua te doen voor ons. آمين رب العالمين. الفاتحة للقدوس مرفوع صاحب الجاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسول. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. Voor de recitatie uit de Heilige Koran wil ik graag broeder Khalid naar voren roepen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Subhanallah, prachtige recitatie van onze broeder Khalid. Voor de eerste Naat Sharif wil ik graag Haji Shaukat naar voren roepen. Sallallahu alayka ya
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو چاہے اسے جو خدا چاہتا ہے، تو چاہے اسے جو خدا چاہتا ہے. محمد خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ثنا خو بنایا، ثنا خو بنایا، شہید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، شہید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو چاہے اسے جو خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ورفوقنا ناز شریف والإكراخ حاجی عبد الجبار نفور رکن صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. رضواں تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو
قرآن کے پاروں میں آ تجھ کو بتا دوں کہ جنت کسے کہتے ہیں آ دیکھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سرکار مدینے کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کی غلاموں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. Gisteren was eerwaarde Maulana Mukhtar Ahmed Qadri Sakibi aanwezig. Hij heeft hele mooie toespraak gegeven over dat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: Allah heeft mij alle schatten gegeven en ik ben de verdeler ervan. Verder heeft hij het ook gehad over de jism en de ruh, over onder andere het vasten, het gebed en de shahadat. De dag daarvoor hebben we Maulana Naushad hier zo gehad. Haji Rashid heeft gisteren al mooi uitgelegd en samengevat wat Maulana heeft verteld. Dus ik zou teruggaan naar maandag, toen Maulana Faris aanwezig was. Maulana Faris heeft het duidelijk gehad over de Mirzais, de Qadianis en de Lahori groep. Dat over hun tauba, en dat hun tauba pas compleet is na het toegeven dat zij hebben geloofd in een kafir. Verder heeft Maulana Faris het ook gehad over de 4 dochters van profeet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met vrouw Khadija. Dat waren Zainab, Ruqayya, Kulsum en Fatima. Bibi Aisha vroeg aan Rasulullah: van wie houdt u het meest? En Rasulullah zei: van Fatima, mijn jongste dochter. We gaan over naar de lezing van vandaag en daarvoor wil ik graag eerwaarde Maulana Mohammed Faris Mukim Naimi Sahib Daman Barakatum Alia vragen om naar voren te komen. Naraye Takbir, Naraye Risalat, Ulamaye Ahle Sunnat. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Hannan al-Mannan الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي العزة والإكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہوں بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہے، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہے، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثوں کا کارواں اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستوں، عفت ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ اشعار جو ہیں اہل بیت کے متعلق اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یہ ہر کوئی کے سمجھ میں نہ آئی، اور علماء کے نہ سمجھ پاوے تو عوام کا سمجھی، مگر بڑا گہرا ہے اور بڑا ہی اگر سمجھ میں آئے تو بڑا لطف ہے اور سبق آمیز ہے۔ بہرحال الحمدللہ وسین al bijna een week bezig aan donderdag, vandaag is donderdag, met de 7e mehfil. Alhamdulillah, voor de vertelling van imam Ali Maqam, Ahl Bayt Athar, tot nu toe heeft bijna iedereen hetzelfde vers gereciteerd. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اب آپ کو تو یاد بھی ہوئی گل ہوئی اور اوکر ترجمہ بھی یاد ہوئی گل ہوئی، اتنا مرتبہ آپ کے بتاول گئے ہے۔ بہرحال آج بھی vandaag ook een klein beetje nog over Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha en dan over de Ahl Bayt en in het bijzonder imam Hassanain Karimain. Wat is hun status? Want tegenwoordig als wij kijken naar de secte, گروہوں کو دیکھا جائے، گروپ کو دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے mensen die zeggen Yazid رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹی وی پہ ہے، آپ دیکھیں بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوکر مقام کا ہے اور مقام حسین کا ہے،
وہ یزید جو شراب خانوں میں پلا ہے اور وہ حسین جو مدینہ کی گلیوں میں پلا ہے، وہاں پر بڑے ہوئے ہیں، وہ یزید پلید، کل مولانا صاحب نے کہا کہ یہ پلید بھی بولو اس کے ساتھ کیونکہ وہ بالکل نجس ہے، تو یزید پلید جو ہے وہ hielt van om dansende vrouwen te kijken. Buikdanseres. ایسے جو ناچل کر گئے اوکے دیکھے کہ بڑا پسند کرا تھا میوزک ہے hielt hervan. یعنی ان کو دیکھنا وہ اس کا شعار تھا. that was sein levenswijze, levensstijl. اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ اکثر رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے یا تو پھر اصحاب رسول سیدنا ابو بکر کو بھی دیکھا، حضرت عمر کو بھی دیکھا، حضرت عثمان کا بھی دیدار کیا. وہ بلال جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے ذرہ سے رشک کمر کر دیا، اس کا دیدار حضرت امام حسین کرتے رہے. بہت سے صحابہ کے جڑمٹ میں بیٹھ کر ان کا دیدار کرتے رہے. تو بتائیے کہ بھائی کہاں کا مقابلہ ہے، کیسے کیا توازن ہے اس میں؟ کوئی فرخلیکنگ ہے کہ بھائی؟ اور وہ کہتے ہیں دیسے میں سے دی رضی اللہ تعالی عنہ پلک اختر یزید دس ہے، یہ کربلا کا جو جنگ ہے دو شہزادوں کا جنگ ہے. کیا؟ دو شہزادوں کا جنگ تھا. terwijl dat helemaal niet zo is. Daarom, kijk, we moeten heel voorzichtig zijn in deze tijd. آنے والے زمانہ میں moeten we heel voorzichtig zijn qua akida. Qua ons geloofsovertuiging, geloofsleer ke bare में. We moeten heel voorzichtig zijn, vooral onze kinderen. Vooral onze kinderen. Dat adab en ihtaram is eigenlijk de basis, de bunyad. Al-adabu asasul deen کہہ لیجئے یا نجات کہہ لیجئے کہ ادب ریسپیکٹ از دا basis van het geloof. اگر ریسپیکٹ نہ ہے dan heb je niks. با ادب ایک فارسی شاعر، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بہت سے چیز ہی فضاک کریخ علین دور ادب، ادب کرے سے بہت کچھ مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین als je levensverhaal van اولیاء gaat lezen تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو خلفاء تھے جن کو صاحب ولی نے، جو ولی ہے، مقام تک پہنچایا، وہ صرف اور صرف ادب کی بنا پر ان کو وہ مقام مل گیا. ہاں ایک طرف مشقت، محنت این کن تھے، لیکن جو ادب ان لوگوں نے پیش کی اس کے ذریعے سے بہت کچھ مل گیا. اب دیکھو آپ اصحاب کہف کا واقعہ، تو واقعہ فن اصحاب کہف قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز کا ذکر اور ہوا ہے. کہا ہے وہ کتا، ڈاگ، ہونٹ، وہ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ نہ کہ بھائی کوئی فرسنسل ہے، اتسکین فرسنسل ان قرآن وہ ددخن. اور آپ کے پتہ ہے وہی کتا جنت میں بھی جائی ادب کی وجہ سے. تعلق جو تھا ادب کے، جو تعلق تھا اصحاب کہف کے ساتھ، اللہ کے بھی اگرچہ اس کا شکل صورت بدل رہی، یہ الگ بات ہے. ہاں کوئی شکل صورت شاید انسان کے شکل میں بنا دی اور پھر وہ جنت میں جائے. ہاں کچھ جانور ہے ایسا ہی بپال دیرہ دیویل نام ہے پیراڈائز خان، آپ کو پتا ہے ویلک دیرہ سیندت؟ ہاں وہ کیا کر رہا؟ کیا کر رہا؟ اونٹنی فن اونس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون سی ہے؟ کسوا. وہ بھی جائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ بھی رہا کھچر، کا نام رہا کر دلدل. ہاں ماشاء بولی ماشاء اللہ دلدل، وہ بھی جنت جائی.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز رہا، وہ بھی جنت میں جائے. بتاؤ. ہدہد، ہاں ہے خود، وہ بھی جنت میں جائے. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک جانور کے تعلق ہے، کمیل اٹھنی، وہ بھی جنت میں جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خچر، وہ بھی جنت میں جائے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو مینڈھا ذبح کری، وہ بھی جنت میں جائے. جیسے خان ویل دیکھ لک مطلب دیرہ نار احد پارادائس مغیبتے. اور اصحاب کہف کا جو کتا ہے مار انن مینس خدانت سالدی اوک نار احد پارادائس. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. انسان بھی اتنا دور پہنچ گئے ہے کہ بھائی ہے تو دو ٹانگ لیکن گدھا بنل ہے. تو اللہ تو ویسے بھی قادر ہے کہ گدھا کے انسان بنا دے. اور جانور جو بھی ہے وہ کہ انسان بناوے میں اللہ کے قدرت میں ہے. تسمخت اللہ اسمخت ہے کندہ دن اور وہ ہوئے گا. مار ہے خات نار ہے پردیس وار دا ادب ریسپیکٹ وت ہے ہیف کا تون یہ ہے دا اصحاب کہف جکر ذکر قرآن میں آوے ہے. دوست ادب اس ہیل بلنگ رہے. ادب جب نہ ہے تو پھر آگے آپ نہ بڑھ سکے ہیں. بخیر دوست the adab what we have mutahaba for Ahle Bayt Athar is heel belangrijk. Heel belangrijk. Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha is alhamdulillah een voorbeeld voor heel veel eigenlijk voor de umma. Hele umma. Voor de hele gemeenschap umma van profeet sallallahu alaihi wasallam ke liye Hazrat Fatima is een voorbeeld. Heel goede voorbeeld. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کھڑا نہ ہونا چاہیے ہوئے کہ صلوات والسلام میں ادب بولے کہاں آج کل تو یہی بات ہے نا. بڑوا آئے گئے 75 یار دار جھڑ گئے. کہاں لکھل ہے؟ زندگی بھر کرت آئل ہے. زندگی بھر لیفا لنگ سنام سے صلوات والسلام پڑھت آئل. خوب مگن میں پڑھے با، خوب مگن میں کود کود کے پڑھی. اب دانت وات جھڑ گئے اور بال ایک دم ختم ہو گئے، خریش ہو گئے، یا تو پھر وہ بھی جھڑ گئے. تو اب بولے کہاں لکھا ہے؟ منہ میں تو دانت نہ ہے. کہاں لکھا ہے کہ صلوات و سلام چاہے پڑھے کے؟ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ چاہے کرے کے؟ اب آئل ہے. اب مطلب سب کچھ جھڑ گئے ہے، تب دماغ ہو کر برل کہ لاؤ اب دیکھی تو کہاں لکھا ہے. نا تو اسی طرح جو ہے بات کہاں سے کہاں نکل گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ادب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور کوئی نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرتلت. آج کل ڈیوائڈ کرے نا لوگ. میں سے ہے فردیل خپ ہے فردیل کہ بھائی نہیں سی ہوت نہیں ان خزین فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ ہوت نہیں اور اہل تشیع کے نزدیک جو ہے سے اسن فاحشہ معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ تو فاحشہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگ کمپیر کرتے ہیں. کمپیر وی از بیٹر فاطمہ آف عائشہ. فاطمہ از بیٹر آف عائشہ از بیٹر. وی از افضل. تو سنیے کسی مولانا صاحب سے بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھا, بہت مطلب ایخت عالم, ہم لوگ تو ویسے نامک باٹی, وہ ایخت عالم تھا. An hem werd gevraagd dat vertel mij, wie is afzal? Fatima radiyallahu ta'ala anha of Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. تو hij zei, je had deze vraag niet moeten stellen. تو ایمان گڑبڑ ہے. جب یہ سوال جب کریو, جب یہ سوال جب انسان مسلمان ہو کے جب کرے ہے تو کر مطلب ایمان میں کچھ خلل ہے, ایمان کچھ گڑبڑ ہے. کہا نہیں بتاؤ, تو بتایا کہ دیکھ
फातिमा बेटी है केकर? रसूलुल्लाह के। और आयशा सिद्दीका बेटी है अबू बकर सिद्दीक के। तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी रसूल की बेटी से अफजल ना हो सके। ठीक, रसूल की बेटी जो है फातिमा, उससे अफजल अबू बकर की बेटी ना हो सके। अच्छा ठीक, समझ गए। अब आगे चलो। फातिमा बेगम बीवी है केकर? हजरत अली के। और आयशा बीवी है केकर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बोली अली की बीवी रसूल की बीवी से अफजल ना हो सके। अब का एक नतीजा निकल, बोले जा घरे सोच के रात भर सुतियो फिर सोचियो कि एक नतीजा का है। यही मारे ऐसा बात में वो आवे भाई बोले कि हमार पीर तोर पीर से और अच्छा है और बड़का है, हमार पीर और पहुंचल, तोर पीर कहीं ना पहुंचल, वो तो वहीं के वहीं पड़ा है, हमार पीर बहुत पहुंचल है। ये क्या बात है भाई? जब तोर पीर के सिलसिला ठीक है तो कहीं ना कहीं तो आप भी पहुंच जाइयो ना। सिलसिला जब ठीक है, तसलसल है, और जकेटिंग जो है मतलब सिलसिला का जो कहते हैं और जत खुद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाइए आप भी। मैं जब वो ना ठीक है और पीर साहब बहुत जबरदस्त है तो कहीं ना पहुंचो। Begrijpt u? Dus het is belangrijk dat wij Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha is eigenlijk een voorbeeld voor iedereen. Adab en ihtiram के लिहाज से। अब देखिए, ik ga niet verder meer op wie afzal is। ऐसा बात करे कि ना चाहिए है? वो कंपेयर है कि अली बेहतर है कि अबू बकर बेहतर है, vergelijken करे हम लोग, wie is beter? भाई waarom moet je daarin gaan? Laat het hoe het is. Eerste khalifa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an है, tweede khalifa Hazrat Umar है, derde khalifa Hazrat Usman Ghani है, en vierde khalifa Hazrat Maula Ali है, vijfde khalifa Hazrat Imam Hassan है, फिर ओकरे बाद जो है हजरत अमीर माविया भाई, और फिर ओकरे बाद गड़बड़ा गया, आज यजीद हो गया, फिर खत्म हो गया। एंड दिस वाज ऑल फोरस्पेल्ड door नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत इमाम हसन तक। हत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार ताल कितना साल रही? 30 यार बोलिस, 30 यार खिलाफत रही, और ओकरे बाद मुल्कियत आ जाए, कोनिंग क्रैकनेस आ जाए, कोनिंग हो जाएगा, खिलाफत ना रही। खिलाफत ये एगो डेमोक्रेसी है। खिलाफत ऐसा डेमोक्रेसी वोट का कौजा, और के चुने रहा यजीद के अमीर माविया के चुने रहा निमंत हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन had zijn khilafatschap overgedragen aan Amir Muawiyah. Met zijn goedvinding heeft hij het overgedragen. Maar dat was ook al voorspeld door Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Op een dag, अभी इमाम हसन heel jong, छोटा है, 4-5 साल के है, heel jong. En zij komen bij Nabi sallallahu alaihi wasallam, galiban जुमे का दिन खुतबा हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, en allebei komen. Aan de ene kant heeft Nabi sallallahu alaihi wasallam imam Hussein laten zitten, en aan de andere kant imam Hassan. En Nabi sallallahu alaihi wasallam zegt op dat moment, dit is mijn zoon Hassan. Er zal een tijd komen wanneer mensen, moslims onder elkaar bloed gaan vergieten. En hij, imam Hassan, hij gaat vrede laten sluiten. और यही वो था, यही था कि हजरत इमाम हसन was खलीफा geworden na zijn vader, खिलाफत आयल, खलीफा भैल, और फिर उधर से अमीर माविया उठल. En zou een heel grote oorlog uitgevoerd worden waarin heel veel moslims gedood zou worden. En Hazrat Imam Hassan zei nee, dat wil ik niet. En Imam Hassan zei, weet je wat, ik geef khilafat aan Amir Muawiyah. Hij zei vrede sluiten hier. Anders zou heel veel bloed vergieten van moslims.
En dat was een voorspelling van onze profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, die uiteindelijk is uitgekomen. Begrijpt u? Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, Ummahatul Mu'minin में से है. De jongste echtgenote van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam is Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Kijk, ik had Umar ke baare mein, ki 9 jaar raha. En dan praten de westerse daarover. यहाँ तक के एगो क्लिप देख ली हिंदू भी ओकर बारे में बोले कि तोर नबी तो ऐसे करे बा, अरे तू अपन राम के ताक। हाँ भाई, जब आपके दामन दम साफ है तब बात कर भाई। हम लोग तो अपने खुद ऊपर से नीचे डूबल बाटी और दूसरे के हम लोग उंगली दिखाएला। छोड़ दे हिंदू छोड़ दे, हम लोग अपन बारे में बात करेगा। लातो ओवर ons praten, dat doen wij ook. Dat doen wij ook. हमारा घर एकदम से उजड़ल है तो हम दूसरे के घर जाके मांगेला ठीक करे तो अपन घर begrijpt u, dat moeten we niet doen. Eerst moeten wij onszelf veilig stellen, rein zijn en dan kunnen we andere mensen helpen. Een kettingroker kan nooit iemand die aan het roken is laten stoppen met roken als je zelf een kettingroker bent. Het is moeilijk. शायद कभी हो जाए मार वार के शायद आंखें निकाल के दिखाइए से या गन दिखाई के भाई स्टॉप कर नहीं तो ये गोली मार दे तो शायद रुक जाए. Maar normaliter gaat niet gebeuren. Het heeft geen effect. Daarom moet je zelf ook schoon zijn. Dan pas kan je andere mensen. En Koran heeft die formule ook aan ons gegeven. Ku ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Bescherm eerst jezelf. En dan pas je gezin. भाई अपन के पहले कर, फिर अपन खजिन घर वालों को, फिर आगे बढ़ो. बहरहाल wat ik wil aangeven, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, zij zegt dat wanneer Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bij huize Fatima ging, wat deed Hazrat Fatima? Zij stond altijd op uit respect voor Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En kijk, als we teruggaan, echt terug naar Mekka. Hazrat Fatima is 3 jaar, 4 jaar. Hazrat Khadija, Ummul Mu'minin, Khadijatul Kubra, radiyallahu ta'ala anha, zij vertelt. Hoe बोले है और फिर साहबा को सुन इस बात की क्या बात है. Dan zij zegt dat wanneer dan ook Nabi sallallahu alayhi wa sallam घर में आवे तो कमाड़ी पर खड़ा हो जाए. Huzur sallallahu alayhi wa sallam staat bij de deur. Hij komt niet naar binnen, maar hij groet vandaar. वहीं से बोले अस्सलामु अलैकुम. घर में जो जितने भी हैं सबको सलाम. आजकल तो हम लोग हाय होई करेगा ना, होई होई हाय हाय. अब पता नहीं फिर बाद में हाय हाय करल करे, मुड़ी पकड़ के हाय हाय करो. होई नहीं, बच्चों को सिखाओ अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिला कि यहाँ पर तुर्की खमीज खाब भी है, मोरक्कान खमीज खाब भी है. अमदाद हमें लस्तका पड़े है ओइसन लड़कन से, स्कूल के लड़कन से. तो ओए, हालांकि तुर्की है, मुसलमान, मोरक्कान है. ओए नहीं ऐसा नहीं, खैन होई अस्सलाम वालेकुम. ओके ओके अस्सलाम वालेकुम. तब बोले ना सिखावे सब. मासो कह के ना उनसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लड़कन हम लोग के अस्सलाम वालेकुम बोले. बड़ी अच्छी बात है. तो एक पकड़े रहो. इस्लाम के दामन से जब तक वाबस्ता रहिए, आपके लड़कन इंशाल्लाह हम लोग के नस्ल आने वाले बस खैर में रही. मैं जहां छोड़ दिए तो खत्म, जहां छोड़ दिए फिर खत्म. बहरहाल तो अस्सलाम वालेकुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से बोल रहे हैं और अंदर तशरीफ नहीं ला रहे हैं. फिर अंदर से उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि ए फातिमा देखो अब्बा जान आ गए, आपके अब्बा हुजूर आ गए हैं, जाओ. तो हजरत फातिमा हेल क्लाइन हेल यंग, छोटी है, दौड़ कर जाती, दौड़ते हुए दरवाजे पर जाती, दरवाजा खोलती और फिर हुजूर के हाथ उंगलियों को पकड़ के अंदर लाती. भीतर आएंगे. अब हुजूर के संगे संगे चले जहां पर बैठे के है हुजूर को पता है. हजरत फातिमा वेतवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत देता वहां पर बैठाते हैं
और फिर हुजूर के गोद में बैठ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको प्यार करती, मोहब्बत करती, चूमती, उसको सूंघते, उसको चूमते और उसको सूंघते, इस तरीके से मोहब्बत करते और प्यार करते। तो दिस वाज फ्रॉम फ्रूखर। अब हजरत फातिमा के घर अपन घर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kommt in Hause Fatima, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, verwelkomt Nabi sallallahu alaihi wasallam in een staande houding, खड़ी होकर हुजूर के इस्तकबाल करते हैं, हुजूर के हाथ मुबारक पकड़ के चूमती है, और जहां खुद बैठती हैं वहां पर रसूल को बैठाते हैं, वहां पर रसूल को बैठाते हैं और अदब और एहतराम से उनके साथ बैठती हैं। Andersom, wanneer Fatima radiallahu ta'ala anha naar Nabi sallallahu alaihi wasallam ging, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ging ook opstaan voor इस्तकबाल, और जब वो अंदर आती तो हुजूर उनके हाथ मुबारक लेकर उसको चूमते। ये प्यार और मोहब्बत, deze liefde, dat zien we alleen bij Huzoor sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij met de dochters is omgegaan. अब देखिए ऐसा जमाना रहा, और देखो घर में कितने मतलब कौन कौन पैदा हुए हैं, 4 dochters, और कैसा जमाना रहा जहां पर बच्चियों को waar dochters leven werd begraven. In zo'n tijd heeft Nabi sallallahu alaihi wasallam niet 1 maar 4 dochters gekregen. ऐसा जमाना रहा, tijd वही जमाना रहा जहां पर बच्चियों को दरगोर, जिंदा दरगोर कर देते थे। और उसी जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को, मैशस, दोख्तर्स को वो मकाम दे दिया, वो बुलंद मकाम दे दिया कि बेटा अगर पैदा हो, आजकल तो वैसे भी कौमें हैं, zijn volkeren die meer trots zijn wanneer een zoon is. अगर पहले से पता, आजकल तो ये है भाई, tegenwoordig is het zo dat je van tevoren al kan weten. Van tevoren al kan weten, जो कि बच्ची लड़की है, is het een dochter, is het een zoon, पहले से पता चल जाए। जब पता चले भोपाल कौम में, अब हिंदो पाक आप चले जाए, इंडिया में भी होता है, पहले से अगर पता चला कि बेटी है तो उसको गिरवा देते हैं, अबॉर्टिस, या उसको जाया कर देते कि बेटी है। भाई बेटी बोझ है, बेटी है तो दहेज का फिर इंतजाम करना पड़ेगा, बेटी है तो उसका ख्याल करना पड़ेगा, बेटा है तो हम सीना जो है तान कर चल सकेंगे बेटा वाला। और कहते ना भाई हम दुल्हा वाले हैं, हम दुल्हा वाले हैं, दुल्हन वाले ऐसे खड़े होते हैं, दुल्हा वाले ऐसे खड़े होते हैं। तो ये कौमों के अंदर है। उस हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी वालों को का सर बुलंद कर दिया। हुजूर जब तशरीफ लाए तो आपने बेटी वालों को, जिनके घर में बेटियां हैं, उनके सर को बुलंद कर दिया, उनके सर को बुलंद कर लिया। लेकिन समाज ने फिर से उनको नीचे कर दिया। समाज के दबाव में आकर बेटी वाले जो है वो फिर झुक गए, जबकि इस्लाम ने उसे सर बुलंदी अता की। Dus het was een tijd waarin dochters, geboren dochters, meisjes werden levend begraven. ऐसा जमाना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बेटियों की परवरिश की, और बहुत ही बेहतरीन, voortreffelijke manier heeft Nabi sallallahu alaihi wasallam और दिखाई कि कौन इन लोग के स्टेटस है, लड़की के स्टेटस क्या है। बेटा जब आए तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेमत है, जोन इज अन नेमत, मगर जब बेटी आए तो वो है रहमत, वो है रहमत। अब देखिए एक फर्क क्या है, व्हाट इज द फर्क tussen रहमत एंड नेमत। रहमत तो आप बेमांगे अल्लाह की तरफ से रहमत बरसी, कहीं भी चल जाओ, मज़ारात पे चल जाओ, मदीना चल जाओ, मक्का चल जाओ, मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह की रहमत बरसे। ओकर हिसाब ना है, ओकरे बारे में अल्लाह हिसाब ना ले। जो रहमत बरसे है, जो आपके मिले है, ओकर हिसाब ना हुफे आपके दे के। लेकिन जब नेमत अल्लाह देवे है, ओकर हिसाब देख पड़ी। आंखी के नेमत, आंखी ओख से नेमत, हाथ गोड़ नेमत है,
ये जो सांस हम लोग अंदर ले ला फिर बाहर निकाला, अल्लाह की नेमत है। कभी आगे से कभी ना, अब तो आप बोले, Allah की नेमत है dat wij met onze ogen kunnen zien. Die zicht dat wat wij hebben is een grote ni'mat van Allah. एक कर हिसाब देख पड़ी या ना, देख पड़ी है। तो नियामत के हिसाब आप हम लोग के दे के पड़ी। afrekenen hooi, we worden afgerekend op ni'mat, maar op rahmat word je niet afgerekend. तो नियामत लड़का jongen zoon is ni'mat van Allah और meisjes dochters zijn rahmat van Allah. ये रसूलुल्लाह ने वो स्टेटस दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जब बच्ची पैदा हो तो अल्लाह की तरफ से रहमत बरसती है, घर में भी रहमत, बलाएं दूर होती है, बलाएं दूर होती है। और ये बात याद रखे, कुरान का ये फैसला है, कुरान ने फैसला कर दिया है कि हर जानदार का रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर लिया है, हर जानदार। क्यों? कुरान में इमलाक के वजह से अपने औलाद को कत्ल ना करो, ये कुरान में है ना, कुरान में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला तक़तुलू, कि अपने बच्चों को इमलाक की वजह से, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, आर्मुद की वजह से, फवेख आर्मुद दौत ये केंद्र नित। क्यों? इसलिए कि अंदर हौदर अल्लाह है, अंदर हौदर अल्लाह है भाई। वो खुदा जो जमीन समुंदर के तह में जो हम लोग ना पहुंच पाए रहा, वहां पर जो मखलूक है अल्लाह ओकर रिज्क पहुंचावे, तो हम लोग तो फिर भी अभी जमीन के ऊपर बाटी, हम लोग फिर भी जमीन के ऊपर बाटी। वैसे नॉक ऑफ द वेरल आर बोदम हम लोग बाटी ऑफ द फ्लक्ट। वो जो नीचे है ओकर रिज्क अल्लाह पहुंचावे, तो कहा हम लोग के ना पहुंचाए, बिल्कुल पहुंचाए। और अल्लाह ने अपन जिम्मा करम पर लिया है कि हर इंसान, हर जानदार का रिज्क अल्लाह के ऊपर है। तो औलाद को कत्ल ना करो। तो अब और एक तो बात यह है कि भाई वही रिवाज जो ऊ टाइम पे रहा जहालियत के वक्त पे, आजकल वही है। कुछ कुछ मुल्कों में लड़की की वजह से लोग जो है बड़े शर्मिंदगी उठावे, बोले बड़ी बोझ है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की रहमत है। इस्लाम में हम लोग ये बात ना मानीला, इस्लाम में तो है कि अल्लाह की तरफ से रहमत है और परवरिश पोस। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बेटी की परवरिश सही की, इस्लामी परवरिश और जो प्लेख्त है सिखैले के, कुरान दीन सब कुछ सिखैले और अच्छी जगह होकर निकाह कर दले, तो कयामत के दिन कोई ना रोक सके जन्नत में जाएंगे। जो नेमत जो अल्लाह की रहमत के साथ जो बच्ची के साथ तू कर ले बाटे जो तरीका पे, ओकर जरिए से तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करे। अब बताइए, बेटी जो है वसीला बन गए जन्नत में जाए खातिर, अगर ऐसा कर ले तब, नहीं तो वही बेटी जहन्नम का रास्ता बनवाई अगर ठीक ना कर ले। तो ये एगो बड़ा आजमाइश है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। वेट, खबरदार, वअलमू, जान लो कि तुम्हारा अमवाल, jouw rijkdom, व औलाद en jouw kinderen फितना, आजमाइश की चीज है, beproeving, dit zijn beproeving voor jullie। कि तू एक परवरिश कैसे करे है, एक पालन कैसे करे है। हु फुच ये केंद्र अब और वेलकम मनी दुए दात हु खाए ओम में केंद्र, ये सब जो है इम्तिहान है। दुए फोकस कुरान एंड सुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कामयाब है। अगर नहीं कर ले और कहा कि भाई यहाँ के माहौल ऐसे है, हम क्या करें, बस मुतकदुन माहौल ऐसे है, तो भाई जहां पर आप रहे हैं वहां पर और भी रहे हैं जिनके घरों में आलिमा बनल है, जिनके घरों में हाफिजा भी है, जिनके घरों में कारिया भी है, कुरान भी पढ़े हैं, और जिनके घरों में तहज्जुद गुजार औरतें हैं। वही माहौल में
ایک تھورو کہ بھائی آپ دنیا میں رہے اور وہ کہیں آسمان اور کہیں پر دوسرا پلانیٹ میں رہے. نہیں, save the world, save the land, save the stat. یہاں پر بھی الحمدللہ ایسے ایسی خواتین مائیں ہیں الحمدللہ جو تہجد گزارے. اور سوکائی کنار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, جس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی, جس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. تو بھائی ان پرسون ذکر نماز ایک کو قضا نہ بھائی. اور تہجد پہ تہجد وقت اگنی فپلیسس پڑھت جائے دن بھر کام ہی لدخ ویرک ہے سود لکا ویرک سام ہے ادھر لڑکن سنبھالنا. اور رات کو اور کھری لڑکن نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سین مدر وس اوگدار اور حضرت فاطمہ اوکر بھی دیکھ بھال کرا تھا. بھائی ساس اور بہو کا جو رشتہ بڑا خطرناک رشتہ ہے نہیں. اور ایک بارے میں تو بہرحال بہت کچھ نہ بولا ہے مار بڑا کمتی آپ کے ملی کہ ساس اپن بہو کی تعریف کری. مجھ لگ کے سیتواسی ہے کچھ ایسا الحمدللہ, ایسا نہ کہ سب ایسے ہے کچھ. مار یہاں پر دیکھیے حضرت فاطمہ بنت اسد کہ ہے حضرت علی کے والدہ, وہ کا بھی نام فاطمہ ہے, اور حضرت علی کے جو زوجہ ہے اخنوتہ جو ہے وہ بھی فاطمہ ہے. سخون مدر بولے ہے اے فاطمہ تو اتنا ڈھیر کام کرے ہمیں اتنا خیال کر, تو اتنا اپن لڑکن کے تو دیکھ, مطلب اتنا زیادہ خیال کرتی تھی اپنے ساس کی کہ ساس خود بولے کہ ہمارا خیال اتنا کر, تو ویسے بھی اتنا کام, یہ دودھ آلسو فیل, ہمارا خیال نہ کر اتنا. پر مطلب حضرت فاطمہ کے ساس بولے تو جب اسے بولل گئے تب بولیس کہ آپ علی کے مات کھلی تو نہ بیٹھے, علی کے ماں. راہ دیکھیے کہا ہے آج کل لوگ پوچھے ہے کہ قرآن میں کہاں لکھل ہے, حدیث میں کہاں ہے کہ ساس اور سسر کے دیکھ بھال چاہیے کرے کے, بہو کے چاہے گا دیکھ بھال کرے کے, کہاں لکھل ہے دکھاؤ. یہ سوال ہوئے آج کل. یہ مارے بولے کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے لمپٹ ہو, سوچنا موخلق وقت فنجے ساس سسر کے سنگے نہ رہی کے ہے, ہم نہ ایلی باٹی یہاں پر پیمپر دھوئے کے اور ای کرے کے او کرے کے بغیر پہ. آج کل تو ای ہوئے, جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک اپن ساس حضرت فاطمہ بنت اسد اوکر دیکھ بھال خیال کھانا پینا کپڑا سب کچھ کرا تھا. تو جب یہ سوال کرل گئے کہ کہاں لکھل ہے تو بولا کہ کہیں نہیں لکھل ہے, لکھا تو کہیں بھی نہیں. ہاں ای ویل لکھل ہے کہ جب شوہر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے تو سے. تو جب شوہر کی خوشی یہی میں ہے کہ تو کر ماں باپ کے خیال کر, اور شوہر جب خوش ہوئے ہے تب کرو بجائے اس کے کہ تم اوکے دھتکار اور کے نکھار اور اوکے ہنکار اور جتنا بھی کارگار ہے سب کچھ کرو تاکہ شوہر ناراض ہوئے. تو جب شوہر ناراض تو پھر اللہ بھی ناراض, جاننا چاہیے. اور آج کل یہاں تو یہ بات بھی آئی رہا کہ کا عورت خاتون فراو مخصی زندر تو stemming naar buiten gaan, mag zij naar buiten gaan zonder toestemming. ایک تو ہے سفر 92 کلومیٹر سے آگے, ایک تو ہے سفر maar ایگو ہے om de hoek Albert Heijn, even naar de markt, even naar de groenteboer of even naar de huisarts, even naar Westeinde. Mag zij zonder toestemming naar buiten gaan? کل یہاں سوال بھائی ہے اودر اختن میں, اور بڑا مطلب اچھا سویر ہے یہاں پر met die ouderen. Dat de jongeren bij buiten, maar het is ook goed voor jullie om te weten dat het is niet toegestaan. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم heeft gezegd, جہاں عورت بغیر اجازت کے قدم گھر کے باہر جیسے رکھی اللہ اور فرشتوں کی لعنت اوپر برسے ہے.
जब तक वो वापस ना आ जाए लानत पे लानत ओकर ऊपर बरसल करी। हाँ, अगर शौहर ने इजाजत दे दिया, अब ओके 10 जगह पर जाए के है और शौहर बोल दे कि ना तू खाली अल्बर्टाइन जा सके और कहीं ना जाइयो, तो ओके खाली माखे अल्बर्टाइन जाए के और फिर वापस आए के। मगर शौहर बोल दे और शौहर मन इजाजत heeft gegeven, toestemming heeft gegeven, ja je mag gaan waar je ook wil. जहां भी जाके बाजार जाके है, अल्बर्टाइन जाके है, दत्रा लगे जाके है, bij de groenteboer जाके है, या कहीं, je mag overal gaan, je hebt toestemming, dan is dat geen probleem. Maar als je geen toestemming hebt, bijvoorbeeld er zijn vrouwen die een vrouwengroep hebben, buiten, मतलब een clubje. यहाँ पे जो vrouwengroep है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इज्जत वाले हैं, यहाँ के जो vrouwengroep है, अल्हम्दुलिल्लाह. Maar buiten hebben ze een clubje, vrouwenclub, vriendenclub, vriendinnenclub. En dan maken ze programma's. Ab जैसे इसे चले है juli, eind juli, een weekendje, gaan we uit. Alleen vrouwen. Gaan we uit. We gaan vrijdagavond en komen zondag terug. We hebben alles geregeld, alles gehuurd, camera, IO. Alleen vrouwen. Weekendhuisje genomen. वहीं पर खाई पियल जाए, पकावल जाए, सब कुछ alleen maar vrouwen. Zonder toestemming. आदमी का पता भी ना है कि औरत चल गए। वहां से जब रात भर बने avond werd, vrijdagavond, nacht, 12 uur, देखे औरत तो है ना, कहाँ है, waar is ze? तो कोई जब बैल करे तो ना उठावे। एक तो ये प्रॉब्लम, टेलीफोन रख के ना उठावे। भाई तो काय के टेलीफोन रख ले, फेंक दे, ना उठाई। अब volgende dag पता चला कि 300 kilometer ver पे है, in een vakantiehuisje, weekendhuisje, allemaal vrouwen. Is het toegestaan in islam? Nee, is niet toegestaan, is haram. Mag niet. Maar hoor, vrouwen gaan zonder toestemming. यही वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा पूछी थी, या रसूलल्लाह वो कौन औरत है जो जन्नत में जाए eerste? पता आपके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया इसकी ऐसा नहीं, फलां फलां औरत है, वो eerste जाएगी। वो तो को वाकया है। तो wie was die vrouw? Wat was haar gewoonte? Wat deed ze waardoor zij naar het paradijs als eerst zal gaan? Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha. Zij ging om haar te ontmoeten. Nabi बताया तो कि ऐसा ऐसा औरत है, वहां पर ऐसे ऐसे जगह। हुजूर तो मतलब आलिमुल गैब, हुजूर को अल्लाह ने इल्म दिया। Hazrat Fatima ging, जाके खटखटाई और van binnen kwam मतलब het vraag, wie is daar? Hazrat Fatima zei, Binte Rasul, dochter van Rasulullah. खोल दरवाजा। भाई आपके पीर साहब अगर आ जाए घर है, अगर आप घरे ना है तो औरत शायद खोल भी रही। भाई पीर साहब आए ले यार, पीर साहब आए ले है, अच्छा शौहर ना है घर पे, खोल दे, बैठाओ। वो औरत बोली, ik kan u niet toelaten, ik kan de deur niet openen, ik mag niet, ik heb geen toestemming. Kom morgen, ik zal vanavond, wanneer mijn shauhar, mijn man terugkomt van werk, ga ik hem vragen of ik toestemming heb om jou, Binte Rasul, in mijn huis te laten. En als hij toestemming heeft, kom morgen. Hazrat Fatima बगैर अंदर जाए के वापस चल गए, zonder binnen te gaan is zij teruggegaan. अच्छा, volgende dag, अब Hazrat Fatima wil haar ontmoeten, मांगे देखे कौन औरत है। tweede dag heeft Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha Hazrat Imam Hassan meegenomen. 2 जने चल गए और गए और खटखटाई और बोले कि wie is daar? तो Binte Rasul. तो खोली, wie is die kleine jongen? Zei, ja, het is mijn zoon, Hassan. Oh, ik heb alleen toestemming voor u gevraagd. En niet voor uw zoon. Helaas, ik kan u niet binnenlaten.
फिर चल गए. Uiteindelijk, Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft aangegeven de reden dat zij als eerst het paradijs binnen zal gaan. अब कल यहाँ कौन जा आप सुन ले तो कि के पहले जाएगी. अब यहाँ पर आप दूसरा बात सुने. अब रात भर आप सोचल करिए ये कैसे होगी भैया कि कन्या परसोइया मौलाना बोइस कि वो एर्स जाएगा है? नबी बोइस हम, अली के बोइस तू और फातिमा और हसन हुसैन और एर्स है पाराडाइस बिना. अब यहाँ पर ये मौलाना का बोले भाई, ये कौन उल्टा सुल्टा बात करे है कि वो औरत या एर्स जाएगी. तो एक मन तत्बीक हुए है, इतलख हुए है. बगैर इतलख के आप कुछ मतलब ना बोल सोचे चाहिए. बहरहाल वो इतलखवा फिर कभी करल जाए. Maar Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah jam बताए de reden waarom zij als eerst het paradijs binnen zal gaan is gehoorzaam aan shawhar. Shawhar ke gehoorzaamheid. Dat zal de reden zijn wat haar naar het paradijs als eerst zal binnenlaten. एक वाक्य और है, एक और वाक्य है जो 100% जन्नती औरत है. Nabi sallallahu alaihi wasallam के पास खबर आई. werd een bericht gestuurd naar profeet sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulallah, mijn man is niet thuis. Ik vraag aan u toestemming om naar mijn vader te gaan, want hij is heel erg ziek om hem te bezoeken. Nabi sallallahu alaihi wasallam zei, je hebt toestemming, maar het is beter dat je niet gaat, want je man is er niet. En je moet toestemming van hem ook vragen. Van mij heb je toestemming, je mag gaan, maar het is beter om niet te gaan, want je man is er niet. Nagel. Die vrouw is thuis gebleven, ze is niet gegaan. और बहुत दूर भी ना रहा कि यहाँ Den Haag से हम Eindhoven हो जाएंगे ना. 2 गली आगे रहा, 2 straten verder. Zelfde stad, मदीना ही में रहा. ऐसा ना कि भाई ताइफ जाए के पड़ी 300-400 किलोमीटर. नहीं, zelfde stad, zelfde wijk, वहीं पर रहा. Oké, die vader werd zo ziek कि ओकर आखिरी वक्त आई है, sterfbed पे आई है, मरे लगल. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kreeg weer bericht van diezelfde vrouw. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mijn vader, hij ligt op sterfbed, hij is aan het sterven. Mag ik nu gaan? Mag ik nu hem gaan bezoeken? Nabi sallallahu alaihi wasallam zei, ja, je mag gaan. Maar beter is dat je niet gaat, want je man is er niet. Je moet je aan die man vragen. Hij is er niet. उस का भैला वो टेमुआ पे जंग हुआ था और सब चल के रहा वहाँ mannen waren al weg. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली कि देख je man is er niet, dus het beter dat je aan hem vraagt. Van mij mag je, maar beter dat je aan je. अब भाई रसूल जब बोली हाँ जाओ, अरे भैया पीर साहब बोली आओ, तो फिर शौहर से कोई ना पूछी, पीर साहब बोलाई है हम जाए ला ठेंगा. अब यहां देख रसूल बोले है कि जाओ, जा सके, maar बेहतर है कि ना जा. Beter है, beter dat je niet gaat, want je man is er niet. Als je man hier zou zijn en hij zou jou brengen of zeggen, ga maar, dan was er geen probleem. Maar je man is er niet. यहाँ तक के ओकर बाप मर गया, zijn vader is dood gegaan, is heen gegaan. Bericht भेजे फिर, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mijn vader is overleden. Kan ik nu gaan? Mag ik nu gaan? Ja, je mag. Maar beter van niet. Beter is thuis te blijven, want je man is er niet. Gehoorzaam je man. Allahu Akbar. Rasulullah. En dat heeft ze gedaan. Ze is niet gegaan. Ze is niet geweest. ओकर बाप मर गए, जनाजा बल सबको भेल तो पाए गए, दफन कर दी. वो औरत ना गई. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर जिंदा जन्नती मांगे देखे जा देख वो औरत है जो अपन शौहर के फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारे. Allahu Akbar. Begrijpt u? En dus respect voor je man, hè, dat is alhamdulillah iets waardoor je het paradijs. wij hebben मतलब verleden हम लोग के अगर देखल जाए सूरीनाम में का भइल है, कैसे भइल है, आजकल तो कोई बर्दाश्त ना करी. Verdragen
verdragen wat onze vrouwen, moeders, zusters in Suriname hebben verdragen. आज कोई ना करी, geen één vrouw. Vroeger अगर बुरमान मार दी तो लड़कन के और घरे आए के अगर बतैले कि हमें वो मुंह मारी थे तब बपुआ भी तो के मारी, 2-3 तमाचा वो भी लगाई. आज खाली छू ही दो, वो पूरा हंगामा खड़ा हो जाए, पूरा हंगामा हो जाए. That is verdrag saam ऐसा नहीं में मतलब बात को मतलब उसको लेना और समझना ऐसा नहीं में खत्म हो गया. begrijp je? Ook nu. भाई आपको पता है, het is begrijpelijk als een echtpaar pas gehuwd 3-4 maanden, een jaar, भाई ना मोई चल तलाक हो गया. यहाँ पर 30-40 jaar के बाद तलाक हो गया. क्या वजह है? Wat is die reden? 30 jaar, 40 jaar zijn ze gehuwd. कई को हम जाने ला, और आप लोग भी हमसे ज्यादा जाने हैं हाजी साहब. कई को है जो 30 jaar, 40 jaar getrouwd en nu zijn ze uit elkaar तलाक हो गए. लगता है कि भाई कोई जवान बकरी मिल गई हुई या कोई और हो गए. Het is alleen de verdraagzaamheid is er niet meer. Verdraagzaamheid is er niet meer. En daardoor ontstaan dit soort dingen. Kijk, natuurlijk, je kan zeggen, ja, tot hoe lang moeten we verdragen? Dan wij zijn naam तो मर गए verdrag करत. हाँ? ओके मार के दम ब्लॉग बॉन्ड और पता न कौन कौन क्लियर ओकर सामने आ जाता. भाई दिन के जब सितारा नजर आ जाए तो भला सोचियो कि कौन मराए मारत था सब. Maar ging nooit weg. कभी ना कभी वहीं पर है. तो आज का बात है. Dus die verdraagzaamheid die is weg. निकल गए है. Dus als wij kijken naar hoe Hazrat Fatima radiallahu ta'ala haar leven heeft geleid. Ik had al aangegeven, hoe oud was ze toen ze heen ging? 29. 29 jaar. कोई नमाज कज़ा ना भइल, तहज्जुद कोई कज़ा ना भइल, हर तहज्जुद पढ़ी से. और काम काज करे तो कुरान की तिलावत करे. 29 jaar leeftijd. इमाम हुसैन जैसे जलील कदर गाजी और शहीद खड़ा करके गए. बड़का लीडर खड़ा करके गए. 29 jaar leeftijd. अच्छा अब वो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन waren nog jong toen Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha heen ging. U weet welke hijri? Hijri 11. Na heen gaan van onze profeet, zichtbare aardse verlaten van Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 महीना बाद 6 maanden रमजान शरीफ के महीना में 11वीं हिजरी is Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha heen gegaan. Op een leeftijd van 29 jaar. 29. En daarna is Hazrat Ali radiallahu ta'ala met al zijn kinderen vandaar weggegaan en naar Kufa gegaan. Darul Hukumat, Darul Amarat, वहां बनाई. Want hij was aan de macht op dat moment. Na oker baad, अब मतलब Hazrat Umar radiallahu ta'ala, Hazrat Usman के बारी में आवेक रहा. उससे पहले हजरत अली रदियल्लाहु ताला मदीना छोड़कर आप कूफा चले गए थे और वहां पर फिर इमामत वगैरह सब कुछ करते रहे. Maar uiteindelijk हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा heeft in die korte leeftijd heel veel gedaan. बहुत जबरदस्त काम करी से, बहुत जबरदस्त काम करी से और एगो नमूना een voorbeeld achtergelaten voor de umma. Hazrat Imam Hussein, Imam Hassan बोले है, zij zeggen dat als moeder, अम्मी जान जब सब घर के काम काज कर लेवे और हम लोग के सुता देवे है, नाम थकल, तब मुसल्ला बिछाए के रात भर इबादत करे, रात भर इबादत करे. और एक मर्तबा तो इमाम हसन बोले हम सुन ली का बोले, इतना लंबा 100 lang heeft ze इबादत खदान कि सूरज तुलू होने लगा, फजर के वक्त हो गया. तो इमाम हसन बोले कि अपन माई के जबान से हम सुननी, बोले कि ए अल्लाह इतना छोटी रात, अब तो हम शुरू कर ली,
اور رات ختم ہوئی ہے. ایگو ایسن رات بناؤ کہ فاطمہ تیری بندی دل کھول کر من عبادت کرے, ایسن رات دے ہم. اللہ اکبر. یعنی رات بھر عبادت اور دن کو گھر کے کام کاج میں لگے رہنا. اللہ اکبر. That was at Leifa van Hazrat Fatima. And صبر and قناعت جو نا آج کل اردو بک میں نہ ملے, ڈکشنری میں اگر ملے تو ملی, ورنہ انسان کی زندگی میں صبر اور قناعت اس نت فند. اللہ ہم سب کو صبر اور قناعت کرے کہ توفیق دے. یہ وہ پونجی ہے دیٹ از دی ریکڈوم کہ یہی کے ذریعے سے جنت میں جائیو. جب صبر ہے تو عبادت آپ کے قبول ہے, جب صبر نہ ہے تو عبادت قبول نہ ہوئی. دوست, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن بتاوے, امام حسن روایت کرے کہ ایک دن ہم لوگ 3 دن تک کچھ نہ کھیلی. 3 dagen hebben we niks gegeten. Uiteindelijk heeft vader, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, een klein beetje meel gebracht. کہیں سے کام وام کر کے لائس. اور مدر حضرت فاطمہ heeft dat klaargemaakt. اوکے, بنا کے روٹی بنل الحمدللہ سب کوئی, اور جو کچھ رہا ہو کر سنگے سب کوئی کھائیس. حضرت فاطمہ ابے نہ کھائیس, حضرت فاطمہ ابے نہ کھائیس. ایک پورا دن نہیں کھایا تھا, ایک دن کے فاقہ تھا, ایک دن کا فاقہ. سب کوئی کھائی چکل, حضرت فاطمہ نہ krijgt. Plotseling, maar Hazrat Fatima zit nu om te eten. Aan de deur wordt geklopt. Koi aige, और बोले कि ए बिनते रसूल, ए रसूल की बेटी. ना बोइस ए अली, और ई भी ना बोइस कि ए अहले बैत, ना वो हजरत फातिमा के नाम लेके ए रसूल की बेटी. 2 दिन से कुछ ना खाई ली, कुछ दे दे हमें खाई के. 2 दिन से हम कुछ ना खाई ली, 2 dagen heb ik niks gegeten, कुछ दे खावेगे. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولے کہ اے حسن لے یہ روٹیاں جا کے دے دے. تو امام حسن بولے کہ اما جان آپ بھی دن بھر نہ کھائے لے کچھ, دہیلا دخنس کھیتے آپ بھی بھوکل باٹے. تو پہلے تو یہ بولی فاطمہ کہ اے بیٹا وہ کے بولائیس, کیسے بولی سے, تو سے بولی سے, ہم سے بولی سے, فاطمہ بول کے بولی سے. Hij heeft Fatima, naam Fatima genomen, ik. Hij heeft mij aangesproken, nummer 1. Maar hij heeft gezegd, 2 dagen heeft hij niets gegeten. Ik heb maar 1 dag niets gegeten. Dus geef het aan hem. Hij heeft meer honger dan ik. Am nog sabar kallen wale. En die wakia wat in de Koran wordt aangegeven, van die 3 dagen vasten, wanneer imam Hassan, imam Hussein ziek werden, hebben Hazrat imam Hassan, Hazrat Maula Ali en Hazrat Fatima, اور ان کے ساتھ جو باندی تھی, باندی سلافین, hebben een wens, ایگو منت مانیس. منت ماننا یہ اسلام میں جائز ہے, اگر جائز منت ہے تب. یہ کا بات ہے بھائی کہ اگر ہمارا بیٹوا سلاخ ہوئی ہے تو ہم زبردست پارٹی کرے اور من ناچب ہم, اگر سلاخ ہوئی ہے تب. تو بھائی ناچنا تو ویسے بھی حرام ہے, چاہے اکیلے کمرہ میں ناچ, چاہے عوام میں ناچنا تو ویسے بھی مطلب اسلام میں, شریعت میں تو ناجائز ہے. تو ناجائز مطلب tegen اسلام unwens uit is حرام. اور ایسے بھی وصیت, لوگ جب مرتے ہیں تو وصیت کر جاتے ہیں. وہ وصیت, دت وصیت ٹیسٹامنٹ کے بولے بنا دوے ہے, اور بول دے کہ اگر ہمارے مرے کے بعد ای چاہیے ہوئے کہ محمد رفیع کے ای گنوا چاہیے گھومے کے, اور ایسے چاہیے ہوئے کہ ایسے alle testamenten, alle wensen van marhoem, marhoema, als het tegen islam is, wordt niet in praktijk gebracht. جو اسلام کے خلاف ہے اوپر عمل نہ ہوئی, جو اسلام کے مطابق ہے, موافق ہے, اوپر عمل ہوئی. بخیر, تو اس نے وصیت مطلب بات چل رہا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ. تو منت کہ als deze 2 kinderen, imam Hassan en imam Hussein, beter worden, want ze waren heel erg ziek.
बहुत जबरदस्त बीमारी है, लेकिन kleine फ्लू kleine verkoudheid तो होवल कर है। मां जब लड़कन जबरदस्त बीमार हो जाए और बच्चे के जब कोई इम्कान नजर ना आवे है, तब फिर अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे है, मतलब बिल्कुल तवज्जो मुतवज्जो हो जाए। इमाम हसन इमाम हुसैन allebei heel erg ziek. Als je na की नुकना बहता खाली नहीं, werkelijk heel erg ziek waren ze geworden। तब हजरत इमाम अली मकाम हजरत मौला अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला और जो बांदी रहा वो भी मन्नत मानिस अगर अच्छा होइगे हम 3 dagen vast 3 dagen vast। भाई ये मन्नत हम लोग भी मानल जाई। ये का मन्नत है कि अगर लड़का वो होइगे तो हम दावत करब। ठीक है भाई दावत करो, लेकिन साथ साथ जो है ये भी मन्नत करो कि हम जो है 3 दिन रोजा रखब, 1 दिन रोजा रखब। जब भी देखो तब खाना खिलाई के बात आवे है, जबकि खाना खिलाना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जो औलिया कराम बुजुर्गाने दीन बताए थे, द kortste weg naar de tevredenheid van Allah is मखलूके खुदा को खाना खिलाना, is the kortste weg naar de tevredenheid van Allah। बड़ी अच्छी बात है, मैं इसी पर ना रहो और करे साथ साथ रोजा भी रखो। मन्नत अगर करते हो तो ठीक है कि 3 दिन तक रोजा रखेंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। Dat hebben Hazrat Fatima, Hazrat Maula Ali ook gedaan. En 3 dagen lang hetzelfde. Eerste dag wanneer ze zaten om te ontvasten, is aan de deur geklopt. Koran में है लिखा है पूरा वाकया, 3 dagen lang। En iedere keer hebben zij hun eten weggegeven। पानी पर इफ्तारी किया और पानी ही पर सहरी किया, वही खजूर और पानी बस, फैज़ geen eten। 3 dagen lang। भाई एक दिन अगर हम सहरी इफ्तारी ना कर पाए कोई, दूसरा दिन liggen we helemaal plat। Dat is onze situatie। हम लोग की सिचुएशन ऐसा है, जबकि हम लोग के कुलकस भरल है। जब खोल कुलकस तो ना बचाओ तो सारे सब नीचे गिरी। फ्रीजर आप खोल रखे के जगह ना। और एक आदमी बोली कि भाई हमारे खवातीन बस अल्लाह ही रहम करे, कपड़ा क्लेरे कास्ट में भरल, और बोले हमें पहने के कुछ ना है, एक से एक कपड़ा। और जब कपड़ा मिल जाए अब भरल है, बोले रखे के जगह ना है, और बोले कपड़ा ना है, और जब मिलल तो रखे के जगह ना है। इसी तरह खाना अल्हम्दुलिल्लाह वह मुतदंग बरसाइन। हम लोग के कहा ये रमजान छोड़ के 5-6 महीना और चाहे रोजा रखे के, इतना अल्लाह ने हम लोगों को इनाम और इकराम से नवाजिश है कि खाली रमजान काफी ना है, मुतमेर दुन। तो चलो वो तो और है, कम से कम ये जो यहाँ पर जो जगैया है, हरतवा है, इसको कम से कम साफ रखो। एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और कीना ना रखो। एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आवल जाए। जब यही हम लोग कर ले तो इंशाल्लाह कामयाबी रही। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसवाए फातिमा, अब देखो ऊपर इमाम हसन इमाम हुसैन पे तो आइबे ना कर ली, इंशाल्लाह बयान होकर बारे में कुछ ना कुछ करल जाए बात। Maar het is duidelijk toch dat Hazrat Fatima heeft grote offeringen gegeven. Wow, barka. Vooral die dagen waarin er niks was om te eten. ये तरबियत है। वारम हजरत मौला अली, हजरत फातिमा, रसूलुल्लाह और बहुत से सहाबा wisten al dat imam Hussein radiyallahu ta'ala an op de vlakte van Karbala was al bekend dat hij de shahadat gaat krijgen. Abe Hazrat Imam Hussein was nog heel jong, छोटा 1 saal, nog jonger. Toen wisten alle sahaba al, Rasulullah ook en Hazrat Ali, Hazrat Fatima ook, dat de shahadat is al geschreven voor Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala op de vlakte van Karbala. जगह भी बता दी, जगह भी बता दी और कहां पर हुई सब कुछ बता दी। En dat was eigenlijk de opvoeding. वहां वो दिन खातिर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला, हजरत अली रदियल्लाहु ताला opvoed करे अपन लड़कन के कि वो दिन जो इम्तिहान होए कदम डगमगाए ना, साबित कदम रहे, जम कर
मुकाबला करे। और मुकाबला कौन सी रहा? मुकाबला लड़ाई ना रहा। अगर लड़ाई मुकाबला रहे तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला मदीना से जब निकलत तो औरत के बोले तो लोग जा भीतर, हम लोग ज्यादा लड़े। जब मदीना से निकलत मार ना औरत खवातीन सैमी खान फ्राउ सैमी खान ना मक्का। अब अगर वहां पता चल गया कि हम लोग के वहां जाए के लड़े के है तो हजरत इमाम अली मकाम खवातीन के मक्का में छोड़ देवत और वहां पर जबरदस्त लश्कर तैयार करके मक्का से कूफा जात। कोई माई के लाल ना है जो रोक पावत, मां वो भी ना करीस। दिस हजरत मौला अली रजी अल्लाह, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला वेस्ट आल। तो जो तैयारी है वो लड़े वाला तैयारी ना रहा, वो इस्तकामत वाला तैयारी रहा, बर्दाश्त वाला तैयारी रहा, सबर की तैयारी कि सबर पड़ी करे के जो सामने होई तो भूख और प्यास तो इतो होवल करे है, मर सामने लड़कन कटाई, सामने आपके दोस्त आपके लड़कन आपके अहबाब सबके गर्दन उड़ावल जाए, वो वक्त पे आपके पहाड़ बन के रहकर सबर करना है। ई हजरत अली हजरत फातिमा रसूलुल्लाह सिखावत गए और अफूत कर गए कि वो दिन के अब्दीदख मुत हजरत इमाम अली मकाम स्तन फस्तक सैद और सबर के पहाड़ चाहे बने, यही अफू देगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उसवाए रसूल उसवाए अहले बैत को सुनने समझने और उस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला बलाग। खड़े हो जाए सलातो इस्लाम के लिए। या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आका जांकनी के वक्त आना, कलमाए तैयब पढ़ाना और चेहराए अनवर दिखाना, कब्र में तशरीफ लाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तशरीफ रखे। एक बार अल्हम्द शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मालिक मौला आज की इस महफिल हुसैनी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो कुछ तेरे पाक कलाम की तिलावत हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीना दुरूद साम फातिहा मनक़बत जो कुछ पढ़ा गया मालिक मौला, और आखिर पे जो फातिहा और सलातो सलाम और खुर्द नोश के लिए जो कुछ लंगर हुसैनी पेश किया गया, मालिक मौला इन तमाम को कबूल व मकबूल फरमा। और इसके सवाब व बरक़ात सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़र करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर के सदक़े तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबा सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, ताबिईन, तबअ ताबिईन, औलिया इकराम, अइम्मा मुजतहिदीन, शुहदा इकराम की बारगाहों तक पहुँचा। तमाम सलासिल के बुजुर्गान, बिलख़ुसूस सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, अशरफिया की बारगाहों तक पहुँचा। तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, मुमिनीन मुमिनात, हाज़रीन के जितने भी अरवाह हकदार है, बिलख़ुसूस आज के
لنگر کا انتظام کرنے والے کی طرف سے، فیملی مقیم اور فیملی امامدی کی طرف سے جتنے بھی ارواح حقدار ہے مالک و مولا سب کے ارواح تک پہنچا، سب کی تو بخشش و مغفرت فرما، ذکر حسین کے صدقے مالک و مولا سب کے قبروں کو منور و مجلہ فرما، مالک و مولا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما اور جنت میں سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام حاضرین کے لفظوں کو گناہوں کو درگزر فرما، رب کریم عالم اسلام پر کرم فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ذکر حسین کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، انہیں ہر قسم کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مالک و مولا اور کافروں کو ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مالک و مولا تو کرم فرما رحم فرما، حاضرین جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں مالک و مولا سب کی نیک مقاصد دلی تمنا کو پورا فرما، اسوائے امام حسین، اسوائے امام حسن، اسوائے خاتون جنت اور اسوائے مولا علی اور اسوائے رسول پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، رسول آل رسول اصحاب رسول کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما اور ان سب کی محبتوں میں ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرما، سب کی کمائی میں روزی میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ذکر حسین کے صدقے سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما اور تیرے دیے مال کو مالک و مولا تیرے راستے میں خرچ کرنے کے بھی توفیق عطا فرما، مالک و مولا سب کی دلی تمناؤں کو دلی مرادوں کو پورا فرما، مالک و مولا ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما، اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقے میں قبول فرما اور اپنے محبوب مقبول بندوں کے صدقے میں قبول و مقبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه واهل بیته اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ Het is nu tijd voor het assergebed en meteen na het assergebed zullen we ook zikr doen, inshallah.